에베소서 1장을 했는데 여러분들이 다 기억을 하고 있을 줄로 믿습니다. र हिजो चाहिँ हामीले एपिसी 1 अध्यायको बारेमा हामीले पढेका थियौं र तपाईहरुले सबैले सम्झना गरिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आमेन। 네, 어제 우리가 하나님을 찬송해야 된다고 배웠습니다. र हिजो हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा सिक्यौं। 네, 우리가 하나님을 찬송해야 되는 이유는 하나님께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주셨기 때문에 우리는 하나님을 찬송해야 됩니다. हामीले चाहिँ किन परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेदेखि परमेश्वरले स्वर्गको सम्पूर्ण वैभवहरू, शक्तिहरू, सामर्थ्य सबै अधिकार हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नै पर्छ। आमेन। 예, 두 번째 우리가 하나님을 찬송해야 되는 이유는 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하셨기 때문에 우리가 하나님을 찬송해야 됩니다. किन हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले सृष्टिदेखि नै प्रभुले हामीलाई चाहिँ चुन्नु भएको र हामीलाई चाहिँ अभिषेक गर्नु भएको कारणले गर्दै चाहिँ र हामीले प्रभुलाई प्रशंसा नगरिरहनु सक्दैन। 네, 우리가 하나님을 찬송해야 되는 세 번째 이유는 하나님께서 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시려고 택하셨다고 하셨기 때문에 찬송해야 됩니다. त्यसकारण चाहिँ तेस्रोमा चाहिँ हामीले किन परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ भनेदेखि र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यति धेरै अनुग्रह गर्नुभयो कि हामीलाई कुनै कुरा पनि परमेश्वरले चाहिँ र घटी कमी अभाव र निष्कोट हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभएको कारणले त्यसरी हो। 네, 네 번째는 우리를 하나님께서 자녀 삼으셨기 때문에 우리가 하나님을 찬송해야 됩니다. अनि चौथोमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ आफ्नो सन्तान बनाउनु भएको कारणले चाहिँ हामीले प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 다섯 번째는 우리에 있던 죄를 예수 그리스도의 피로 말미암아 죄 사함을 주셨기 때문에 찬송해야 됩니다. अनि चाहिँ हामीले पाँचौंमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामी जस्तो पापीलाई र उहाँले रगत बगाएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पापबाट चाहिँ मुक्त गरेर हामीलाई चाहिँ धर्मी बनाउनु भएकोमा हामी प्रभुलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 다섯 번째는 하나님의 비밀을 우리에게 알리신 것에 감사하며 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले फेरि पाँचौंमा चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ र सबै कुराको चाहिँ अधिकार दिनुभयो, पापबाट मुक्त गर्नुभयो अनि त्यही कारणले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्नुपर्दछ। 네, 여섯 번째는 하나님께서 자녀 삼은 우리에게 하나님의 기업을 상속해 주시기 때문에 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले छैठौंमा चाहिँ परमेश्वरले दिएको सबै अनुग्रह चाहिँ हामीलाई सम्झना दिलाउनु भएकोमा हामीले प्रभुलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 여섯 번째 우리가 그리스도의 진리의 구원의 복음을 듣게 하셨으니 감사하며 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले सातौंमा चाहिँ र हामीलाई चाहिँ सत्य परमेश्वरको चाहिँ सुसमाचारको वचन हामीलाई दिनुभएकोमा हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 우리가 또 일곱 번째는 구원의 복음을 듣고 그 진리를 믿어지게 하심에 감사하며 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीलाई त्यो मुक्तिको हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले वचन दिएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 또 여덟 번째 우리를 약속의 성령으로 인치심에 감사하며 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीलाई चाहिँ आठौंमा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सबै कुरा परिपूर्ण गर्नु भएकोमा हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 아홉 번째는 우리를 하나님의 영광의 찬송이 되게 하셨으니 찬송해야 됩니다. त्यसैले चाहिँ नम्बरमा चाहिँ र परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ र प्रशंसा गर्नको लागि योग्य बनाउनु भयो अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 열 번째는 우리 각자 교회에 예수님께서 머리가 되어 주셔서 감사함으로 찬송해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी प्रत्येकको मण्डलीको शिर हुनुभएको कारणले फेरि चाहिँ हामीले धन्यवादी भएर उहाँलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 오늘 이제 2장을 하겠습니다.
र आज चाहिँ हामी 2 अध्यायको पाठ गर्नेछौँ। 네, 2 지금 अध्याय। 예, 제가 지난번에 네팔 갔을 때 예, 뵀던 목사님이 얼굴이 보이네요. 아사라이. र म चाहिँ पहिला म नेपालमा गएको बेलामा मैले भेटेको हाम्रो पास्टरज्यूको अनुहार मैले देखेँ। उहाँ चाहिँ आशा राई हुनुहुन्छ। 네, 반갑습니다. र आशा राई भेटेर खुसी लाग्यो भन्नुहुन्छ। 네, 그동안 잘 계셨죠? 감사합니다, 목사님. 네. 네. 할렐루야. 네, 그동안 잘 계셨죠? अनिखेर तपाईँ चाहिँ अहिलेसम्म सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होइन भन्नुहुन्छ। 아멘, 아멘. सन्चै छु. 네, 얼굴이 더 아멘. 예, 예뻐지시고 젊어지신 거 보니까 목회를 잘 하셨나 봐요. आज चाहिँ के हुन्छ तपाईँको अनुहार चाहिँ एकदम सुन्दर राम्रो र एकदम उज्यालो देखेको कारणदेखि तपाईँले सेवाका एकदम राम्रो गरिरहेको छ भन्ने कुरा अनुहारले देखाउँछ भन्नुहुन्छ। 아멘, 아멘. 예, 할렐루야. 예, 저 인두라이도 그때 갔을 때 계셨었죠? 예, 인두 राई पनि हुनुहुन्थ्यो। 그 다음에 저 밑에 탈라 림부도 그때 계셨나요? 계셨던 것 같기도 하고. तारा लिम्बू। 예. 갔을 때. 데보라도 있었던 것 같기도 하고. 예. 다들 이렇게 부모 같은 느낌이에요. सबैजना मैले देखिरहेको अनुहार जस्तो लाग्यो। 네. 자, 이제 오늘 2장에서는 우리가 왜 어떤 존재였기에 하나님을 찬송해야 되는가라는 것을 또 이제 공부하기로 하겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ र 2 अध्यायकोमा चाहिँ हामी कस्तो प्रकारको चाहिँ जीवन भएको कारणले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ प्रशंसा गर्न पाएका छौँ त भनेको बारेमा चाहिँ म आजको वचन सुरुवात गर्नेछु। 네, 1장에서는 하나님이 우리가 하나님을 찬송할 수밖에 없는 하나님의 역사를 배웠습니다. त्यसकारण चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गरिरहन नसक्ने चाहिँ र त्यो शक्ति चाहिँ हिजो पनि हामीले सिक्यौँ। 네, 2장에서는 우리 인간이 어떤 존재였던가라는 것을 깨달음으로 하나님께 찬송할 수밖에 없는 존재구나라는 것을 또 배우도록 하겠습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको अनुग्रहको जीवन दिनुभएको रहेछ, त्यही कारण चाहिँ हामीले प्रशंसा गर्न सकेको रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौँ। 네, 예, 2장 1절부터 10절까지만 한번 이렇게 읽어줬으면 좋겠습니다. 예, र 2 अध्यायको 1 पददेखि 10 पदसम्म हामी पहिला पाठ गर्नेछौँ। म पढ्नेछु र 2 अध्यायको 1 पद पुरानो र नयाँ जीवन भनेछ शीर्षकमा। र तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो र यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा र अहिले काम गर्ने र आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो र तिनी मध्ये र हामी सबै पनि शरीर र मनमा इच्छा पूरा गरेर र आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौं र बाँकी मानिसहरू जस्तै हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौं। तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र यसै कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई र ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो र अनुग्रहबाट नै तिनीहरूले उद्धार पाएका छौ र उहाँसँग हामीलाई उठाउनु भयो अनि र स्वर्गीय स्थानमा ख्रीष्ट येशूसँग बसाल्नु भयो र यो चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा हामीप्रति उहाँको दयामा आफ्नो अनुग्रहको असीम सम्पत्ति आउँदा युगहरूमा देखाउनलाई हो र किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा र तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र हामी आफैबाट होइन यो त परमेश्वरको वरदान हो र तिमी कर्महरूद्वारा होइन नत्र मानिसले घमण्ड गर्नेछ किनकि हामी असल काममा निमित्त
र ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका रगतका हातका सिप हौँ र हामी ती बमोजिम हिँडौँ भने हेतुले परमेश्वरले हामीबाट नै ती तयार गर्नुभएको थियो. 아멘. 아멘. 자, 1절에 보면 그는 예수님을 말씀하십니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले एक पदमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि उहाँ भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ. 네, 예수 그리스도는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그렇게 기록하고 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्टले चाहिँ तिमीहरूको अपराध र पापमा मरेको बेलामा जीवित पार्नुभयो भनेर चाहिँ भनिएको छ. 여러분 반드시 여기서 여러분이 알고 넘어가야 될 큰 문제가 있습니다. त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ हामीले आज बुझ्नुपर्ने यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण छ. 네, 오늘 성경에는 우리가 죽었다 말합니다. बाइबलमा चाहिँ हामी मरेको भनेर भनिएको छ. 예, 어떤 분들은 가끔 이렇게 기도해요. 죽을 뻔했던 우리를 그렇게 기도하는 분들이 있습니다. कोहीले चाहिँ यसरी प्रार्थना गर्छ, हामीलाई चाहिँ मर्नै लागेको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले प्रार्थना गर्छ. 그러나 여기 에베소서 2장 1절에는 분명히 죽었던 우리를 그렇게 말해요. तर हामीले एफिसी 2 अध्यायको एक पदमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि हामी चाहिँ मरेको भनेको छ. 여러분 예수 그리스도를 믿으려면 우리는 이미 허물과 죄로 죽었던 존재였다는 것을 인정하셔야 돼요. हामीले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्ने हो भनेदेखि हामी चाहिँ र पाप र अपराधमा चाहिँ हामी पूर्ण रूपले र मरेको थियो भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ. 네, 죽었던 그것은 이미 죽었다는 것이고 죽을 뻔했던 그 말은 죽을 뻔 아직 죽지는 않았다라는 그런 뜻입니다. अन्त्यमा चाहिँ मरेको भन्यो भनेदेखि हामी मरेको पूर्ण रूपले मरेको हुन्छ, तर मर्नै लागेको भनेको चाहिँ र अझै नमरेको कुरा हो. 지금 여기에서 죽었던 너희를 그랬는데 우리가 언제 죽었는지 알아봐야 됩니다. त्यसकारण चाहिँ तिमीहरू चाहिँ मरेको बेलामा मरेको थियो भनेर भनेको छ. अनि हामी चाहिँ कुन बेला मरेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के भन्छ जान्नु आवश्यक छ. 예, 제가 그냥 말할 테니까 찾지는 마세요. 창세기 2장 15절에 보면 하나님이 만든 사람을 동산에서 이렇게 일하도록 이끌어내셨습니다. त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ हामीले अहिले चाहिँ नपढ्नुहोस्, तपाईँले लेखेर राख्नुहोस् र उत्पत्ति 2 अध्यायको 15मा चाहिँ र मानिस चाहिँ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ मरेको थियो. 네, 하나님은 아담에게 하나님이 만드신 동산의 각종 과일들, 나무들을 관리하도록 그렇게 말씀하셨습니다. र परमेश्वरले आदमलाई चाहिँ र एदमको बगैँचामा सबै कुरा हेरविचार गर्नको लागि परमेश्वरले राख्नु भएको थियो. 네, 그리고 그 동산에 있는 각종 과일들을 먹을 수 있도록 하나님은 허락해 주셨습니다. अनि चाहिँ त्यो एदमको बगैँचामा भएको सबै फलफुलहरू खानको लागि र परमेश्वरले दिनुभयो. 예, 동산에 있는 모든 각종 과일은 다 먹을 수 있지만 그러나 딱 한 가지 나무에 있는 것은 먹지 말라고 명령하셨습니다. तर एदमको बगैँचा भएको सबै रुखको फलफुल चाहिँ खाए पनि हुन्छ, तर बीचमा भएको असल र खराबको फलको र बोधको फल चाहिँ नखानु भनेर प्रभुले चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभयो. 네, 먹지 못하도록 명령된 나무는 선과 악을 알게 하는 선악과 나무였습니다. अनि चाहिँ खान नसक्ने त्यो रुखको फल चाहिँ र असल र खराब दिने ज्ञानको त्यो रुख थियो. 예, 그 나무 선악과 나무의 열매를 먹는 날에는 반드시 죽는다라고 말씀하셨습니다. अनि त्यो रुखको फल खायो भने अवश्य पनि मर्छौ भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो. 예,
창세기 3장에서 뱀이 하와에게 이 열매를 정말 먹지 말라고 했느냐라고 하와에게 묻는 장면이 나옵니다. अनि चाहिँ उत्पत्ति 3 अध्यायमा चाहिँ र के भन्छ सर्प शैतानले चाहिँ र हावालाई भन्छ कि यो रुख नखानु भनेको हो त भनेर चाहिँ सोध्छ। 그때 하와는 하나님께서 하지도 않은 얘기까지 보태가면서 말을 했습니다. तर त्यो बेलामा चाहिँ र हावाले चाहिँ परमेश्वरले भन्दै नभनेको कुरा पनि त्यसमा टाँसेर बोल्दछ। 네, 하나님은 분명히 먹지 말라, 먹으면 반드시 죽는다라고만 말씀하셨습니다. अनि परमेश्वरले चाहिँ यो चाहिँ नखानु, यो खायो भने अवश्य मर्छ भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। 그런데 하와는 하나님께서 먹지도 말고 만지지도 말고 만약에 그렇게 되면 죽을까 하노라 이렇게 하나님께서 하시지 않은 말을 전했습니다. तर हावाले चाहिँ के भने त भन्दाखेरि र खान पनि नखानु, छुनु पनि नखानु, छुनु पनि नछुनु र अनि के गरी खायो भने मर्छ कि भनेर त्यो परमेश्वरले भन्दै नभनेको कुरा चाहिँ उसले बनाएर भन्यो। 네, 이제 그 선악과 열매를 따먹고 아담과 하와는 이제 하나님의 아름다운 동산, 행복의 동산, 에덴 동산에서 땅으로 쫓겨나게 되었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले दिएको र सुन्दर एदमको बगैँचामा र जब उनीहरूले त्यो के भन्छ कुरा प्रतिज्ञालाई तोड्यो अनिखेर त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ र निकालेर पृथ्वीमा फाल्यो। 네, 분명히 하나님은 선악과 열매를 따먹으면 반드시 죽인다고 했는데 왜 땅으로 쫓아냈을까요? त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरले त्यो नखानु भनेको थियो तर उनीहरू चाहिँ किन त चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ गयो फालियो त। 예, 분명히 죽은 게 아니라 쫓겨났는데 오늘 2장 1절에서는 허물과 죄로 죽었던 너희를 이렇게 말씀하고 있는 것을 볼 수 있습니다. तर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो के छ काम गरेर र उनीहरू चाहिँ मरेको होइन तर त्यहाँबाट चाहिँ निकालेको हो। अनिखेर त्यही कारणले चाहिँ आज हामीले दुई अध्यायको 1 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ मरेको भनेको छ। 네, 에덴 동산에서는 하나님과 함께 살았습니다. र एदमको बगैँचामा चाहिँ र परमेश्वरसँगै जिएको थियो। 네, 에덴 동산에서는 하나님의 그 영과 함께 살고 있었고 이제 그 행복의 동산에서 하나님께서 다 만들어 놓으신 곳에서 어떤 수고도 하지 않고 먹으며 살 수 있었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले एदमको बगैँचामा सबै कुराको चाहिँ प्रशस्त मात्रामा दिएर चाहिँ राखेको थियो अनि त्यहाँ कुनै पनि मेहनत परिश्रमहरू गर्नु पर्दैन थियो। 네, 그런데 아담과 하와가 이 땅으로 쫓겨난 이후부터는 하나님과 완전히 헤어져서 같이 살 수 없게 되었습니다. अनि जब चाहिँ के चाहिँ जब एदम र बगैँचाबाट परमेश्वरबाट छुट्यो अनिखेर चाहिँ पूर्ण रूपले उनीहरू चाहिँ के भन्छ परमेश्वरबाट चाहिँ टाढियो। 네, 그것을 하나님은 죽었다라고 말씀하신 것입니다. परमेश्वरबाट टाढा हुनु नै मरेको भनेको। 네, 지금도 우리 하나님의 거룩한 영과 함께 살지 못한 사람은 아직도 죽어 있는 상태입니다. त्यसै कारण चाहिँ अहिले पनि परमेश्वरसँग चाहिँ आत्मामा नबाँचेको मानिसहरू चाहिँ र सबैजना मरेकै बराबर हो। 네, 아담은 하나님께서 따먹으면 반드시 죽는다라고 했던 말씀을 믿지 않고 그것을 하와로부터 받아서 먹는 허물을 갖게 되었습니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो नखानु भनेको फल चाहिँ र आदमले परमेश्वरले भनेको कुरा बिर्स्यो र अनिखेर चाहिँ हावाले टिपेर खाएको फललाई र उसले पनि खायो। 네, 아담은 하나님께서 명령하신 것을 반드시 믿었어야 돼요. 그걸 따먹으면 죽는다는 것을 믿었어야 됩니다.
त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरेको वचन चाहिँ आदमले चाहिँ र एकदम के भन्छ सम्झिनु पर्थ्यो। उसले चाहिँ यो प्रतिज्ञालाई बिर्सिनु हुने थिएन। तर चाहिँ उसले चाहिँ के गर्यो त र बिर्सेर उसले खायो। 그런데 하와가 줬다는 핑계를 대면서 그것을 먹고 이제 아담은 하나님과 완전히 결별하게 헤어지게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ हावाले टिपेर खाएको त्यो कुरालाई चाहिँ उसले खाइपठायो। अनि त्यसपछि परमेश्वरबाट पूर्ण रूपले ऊ चाहिँ बिछडियो, टाढा भयो। 네, 하나님과 헤어지기 전에는 늘 하나님과 대화하면서 그렇게 지냈던 아담은 이제 하나님과는 만날 수 없는 완전히 그 영의 죽음의 상태로 떨어져 나가게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ अब परमेश्वरसँग दिनरात चाहिँ बसेर कुरा गरेर सँगै रहन्थ्यो। जब त्यो घटना घटायो अनि त्यसपछि चाहिँ पूर्ण रूपले परमेश्वरबाट टाढा भएर चाहिँ र कुनै पनि सम्बन्ध नभइकन सम्बन्ध विच्छेद भयो। 네, 이제 에덴 동산에서 아담과 하와가 살 때는 아담과 하와는 자기네 앞으로 살아갈 것을 자기들이 염려하지 않아도 되는 그런 상태에 있었습니다. त्यसै कारण चाहिँ अब पहिला चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि मेहनत परिश्रम गर्नु नपर्ने र कुनै पनि कुराको उनीहरूलाई चाहिँ पिर थिएन। सबै कुराले चाहिँ प्रशस्त भरिएको थियो। 네, 그런데 이 아담과 하와가 땅으로 쫓겨나서 자기들이 애쓰고 힘쓰고 살아야 될 그때는 하나님의 도움을 받을 수 없었던 것입니다. त्यस कारणले चाहिँ जब अन्त चाहिँ यो पृथ्वीमा जमिनमा अनि झारिदियो अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरू आफैले मेहनत परिश्रम गर्नु पर्यो र अन्तिर परमेश्वरको कुनै पनि सहायता र उनीहरूको जीवनमा आएन। 네, 에덴 동산에 살 때는 자기들의 인생을 자기들이 책임질 이유가 없었습니다. एदमको बगैँचामा र उनीहरू जिउने बेलामा र उनीहरू आफैले कुनै पनि काम कुराहरू उनीहरूले गर्नुपर्ने थिएन। 그러나 이제 하나님이 없는 인생은 모든 인생을 자기 자신들이 책임지며 살아야 되는 그런 불행한 일에 처하게 된 것입니다. अनि त्यसपछि चाहिँ परमेश्वरलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू चाहिँ र सबै आफ्नै तरिकाले आफ्नै मेहनत परिश्रमले चाहिँ जिउनु पर्ने र बाँच्नु पर्ने अवस्था भयो। 네, 그렇게 아담은 하나님의 말씀을 믿지 않는 죄와 그 믿지 않고 행위로 보였던 허물의 죄를 짓고 이제 죽음의 상태로 쫓겨나게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ आदम र हावाले चाहिँ जब अन्तिर चाहिँ परमेश्वरबाट छुटियो अनि त्यसपछि आफ्नै मेहनत परिश्रमले जिउनु पर्ने भयो र अन्तिर आफ्नै तरिकाले चाहिँ जिएर चाहिँ र कष्टमा अनि मृत्युसम्म पनि पुग्नु पर्ने भयो। 네, 아담의 그러한 잘못으로 인하여 우리는 영의 상태가 완전히 죽음의 상태로 이제 끝나게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ आदमको त्यो अवस्थाद्वारा नै र हामी पनि र त्यही दुःख कष्ट र मृत्युसम्म पुग्ने कारण भयो। 네, 그래서 성경에는 너희가 허물과 죄로 죽었었다라고 말씀하는 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ बाइबलमा भनेको छ तिम्रो अपराध र पापले र मरेको छौ। 예, 확실하게 다시 한번 말씀드리는 것은 우리가 죽을 뻔한 게 आ니라 이미 죽었었습니다. त्यसै कारण चाहिँ म फेरि पनि भन्दछु र हामी चाहिँ मर्न लागेको होइन कि र हामी अघिबाटै मरेको हो। 네, 에덴 동산에 있던 아담은 어떤 문제가 있든지 다 하나님과 함께 대화하고 다 해결했지만 이제 죽음의 상태로 쫓겨난 아담은 그렇지를 못했습니다. त्यसै कारण चाहिँ एदमको बगैँचामा चाहिँ सबै परमेश्वरले नै हेरविचार गरेर सबै परमेश्वरले नै र सबै कुरा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको थियो भनेदेखि जब परमेश्वरबाट तोडेपछि सबै र आफैले गर्नुपर्ने भयो अनि मृत्युसम्म पनि र पुग्नु पर्ने भयो। 자, 우리는 아담으로부터 원죄라는 것을 가지고 태어났습니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ आदमदेखिबाट नै हामीले चाहिँ मूल पाप भनेर चाहिँ हामीले मूल पापमा जन्मेका हौँ। 우리가 어머니 뱃속에서 아무것도 모르고 모른 채 태어났다 할지라도 우리 안에 영으로서는 이미 원죄라는 것이 있었습니다.
हामीले चाहिँ आमाको गर्भबाट हामी जन्मे तापनि हामीमा कुनै पाप छैन भने तापनि तर हामी चाहिँ गर्भदेखि नै हामी चाहिँ पापी भएको कारणले चाहिँ हामीले मूल पापमा चाहिँ हामी जन्मेका हौँ। 예, 엄마 뱃속에서 우리가 원죄를 가지고 이 땅에 태어나서 우리가 하는 것은 하나님을 먼저 찾는 것이 아니라 세상을 먼저 찾는 법을 우리는 따릅니다. त्यसै कारण चाहिँ र आमाको गर्भबाट मूल पापबाट जन्मेको भएको कारणले चाहिँ हामी जन्मेपछि हामीले परमेश्वरलाई पहिला हामी खोज्दैनौँ तर संसारको कुरालाई पहिला खोज्छौँ। 우리가 예수님을 알기 전에는 우리가 하나님의 어떤 것을 찾는 적이 없었고 우리는 항상 세상에 있는 것들을 찾아다니고 그렇게 살았었습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी त्यस्तै पापमा जन्मेको कारणले फेरि हामी परमेश्वरलाई खोज्दैनौँ अनि संसारको कुरालाई खोज्छौँ पछ्याउँछौँ र विश्वास गरेर हिँड्छौँ जिउँछौँ। 네, 그래서 에베소서 2장 2절에는 그렇게 살고 있는 우리들에게 말씀하기를 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자들을 따랐다라고 기록합니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले एफिसी 2 अध्यायमा हामीले हेर्यो भनेदेखि र संसारको रीतिरिवाज र आकाशको शक्तिका मालिक अनुसार र अनाज्ञाकारीका सन्तान भयो भनेर भनिरहेको छ। 네, 저와 여러분도 예수님을 알고 만나기 전에는 우리는 세상 풍조를 좋아했고 공중 권세 잡은 마귀를 따라다녔습니다. त्यसै कारण चाहिँ तपाईँ हामी पनि र येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी संसारको रीतिरिवाज र संसारकै कुरा र संसारकै अभिलाषामा जिइरहेका थियौँ र शैतानको दास भएर। 예, 우리는 예수님을 만나기 전엔 우리는 자기 멋대로 살면서 하나님을 찾지도 않을 뿐만 아니라 하나님의 뜻에 반대하는 대로만 불순종하는 영을 가지고 살았습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई पाउनुभन्दा अगाडि हामीले संसारको कुरालाई हामीले पछ्याएर जिएका थियौँ भनेदेखि र त्यति मात्रै होइन परमेश्वरको कुरालाई बाधा गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रकारले चाहिँ जिएर आइरहेका थियौँ। 네, 하나님의 성령은 우리가 하나님께 순종하도록 영의 역사를 허락하십니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ परमेश्वरको आत्मामा आउने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको हरेक वचनलाई चाहिँ एकदम आज्ञा पालन गरेर एकदम नम्र भएर चाहिँ जिउने परमेश्वरले बनाउन चाहनुहुन्छ। 예, 그러나 공중 권세를 잡은 악한 영들은 우리가 하나님께 순종하지 못하도록 하나님을 알아가지 못하도록 불순종하는 영으로서 우리에게 늘 역사해 왔습니다. त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरलाई नचिनेको बेलामा चाहिँ र सधैँ परमेश्वरको विरोधमा काम गर्ने परमेश्वरलाई बाधा गर्ने काम गर्ने र संसारको रीतिरिवाज र संसारको र मालिकको अधीनमा रहेर जिउने भएर आएका थियौँ। 예, 저는 30살 되어서야 예수님을 확실하게 만나게 되었습니다. र म चाहिँ 30 वर्ष भएपछि मात्रै मैले परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले प्रभुलाई मैले विश्वास गर्न थालेँ। 예, 제가 30살 예수님 만나기 이전에는 제가 하고 싶은 대로 하고 살았습니다. अन्त्यमा चाहिँ मैले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई पाउनुभन्दा अगाडि भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ र म चाहिँ संसारको कुरामा चाहिँ मलाई मनपर्ने र म जिउने मेरो इच्छा अनुसार चाहिँ मैले जिएर आएको थिएँ। 예, 내 마음이 소원하는 대로 살았습니다. मेरो मनले चाहिँ जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै अनुसार चाहिँ मैले जिएर आएको थिएँ। 내 육체가 하고 싶은 대로 살았습니다. र मेरो शरीरले जे गर्न मन लाग्छ त्यति गरेर आएर जिएको थिएँ। 알고 보니까 저는 그때 이미 하나님 앞에 진노받은 진노를 받게 된 그런 자녀였던 것을 그때는 몰랐습니다. त्यसै कारण चाहिँ अहिले पछि मात्रै थाहा पायो। त्यो बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन कि परमेश्वरले अघिबाट नै मलाई सन्तानको रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ ग्रहण गरिसक्नु भएको रहेछ। 예, 알고 보니 저는 아담으로부터 물려받은 원죄로 인하여 본질상 하나님께 반대하고 내 멋대로 살고자 하는 진노의 영이 내 안에 있었던 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ मैले पछि थाहा पाएँ कि म चाहिँ
र आदमको पापद्वारा चाहिँ म चाहिँ मूल पापमै जन्मेको रहेछ। अनिखेरि मूल पापमै जन्मेको भएको कारणदेखि चाहिँ र संसारको इच्छा अनुसार चाहिँ संसारको अभिलाषामा चाहिँ म जिएर आएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। 예, 에베소서 2장 3절에 그 기록이 다 나와 있습니다. हामीले एफिसी 2 अध्यायको 3 पदमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखि र हामीले यहाँ सबै यसको जवाफ पनि हामीले पाउँछौँ। 예, 3절 한 번만 다시 읽어주세요. र 3 पद म पढ्नेछु। र तिनीहरूमध्ये तिमीहरू सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर र आफ्ना पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौ र बाँकी मानिसहरू जस्तै र हामी स्वभावले क्रोधका सन्तान थियौँ। 네, 우리는 이미 그 죽었던 영을 가지고 있었기 때문에 하나님께 순종할 수 없었던 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले मरेको आत्मा लिएको भएको कारणले परमेश्वरको वचनलाई हामीले चाहिँ आज्ञा पालन गर्न नसकेको। 네, 그런 우리에게 하나님은 사랑을 베풀어 주셨습니다. त्यस्तो हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ र प्रेमले भरिपूर्ण गर्नुभयो। 하나님은 우리에게 아주 큰 사랑을 베풀어 주셨습니다. र परमेश्वरले हामीलाई अझ ठुलो के भन्छ प्रेमले हामीलाई चाहिँ अभिषेक गर्नुभयो। 그런데 하나님이 어떤 분이시길래 우리에게 큰 사랑을 베풀어 주셨는가 하는 걸 보니까 하나님은 우리 인간을 불쌍히 여기는 마음이 풍성하시다고 기록하고 있습니다. त्यसै कारणले चाहिँ कस्तो हामी चाहिँ कस्तो व्यक्ति भएको कारणले परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो त भनेर हामीले सोच्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ एकदम दयालु र कृपालु हुनुहुन्छ र उहाँले प्रेमले परिपूर्ण भएको व्यक्ति भएको कारणले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले प्रेम खन्याउनु भयो। 네, 4절에 그렇게 기록하고 있습니다. र हामीले 4 पदमा हामीले हेर्छौँ त्यही प्रेम हामी देख्छौँ। र तर परमप्रभु जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। आमेन। 네, 긍휼이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여라고 말씀하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ यहाँ कृपाका धनी परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई महान प्रेम गरेर चाहिँ हामीलाई बचाउनु भयो भनेर भनेको छ। 예, 하나님께서는 하나님이 만드신 연약한 피조물들이 죄를 지을 수밖에 없다는 것을 아시고 늘 불쌍히 여기고자 하는 마음이 아주 많았습니다. त्यस कारणले चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ हामीलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो दया गर्नुभयो भने पापमा डुबेको मानिसलाई परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो जीवन समर्पित गरेर जीवन दिनुभयो। 네, 그것을 성경은 긍휼이 풍성하신 하나님이라고 표현했습니다. यहाँ चाहिँ परमेश्वरले वचनमा भनेको छ र कृपाका धनी भएको कारणले चाहिँ हामीलाई प्रेम गर्नुभएको। 네, 하나님은 우리를 자녀 삼으시기 위해서 우리를 용서해 주셔야만 합니다. पास्टर आशाको त्यो म्युट बन्द गरिदिनु न। पास्टर आशाको म्युट बन्द गरिदिनु। तपाईँको सबै साउन्ड बाहिर आयो। भयो धन्यवाद। मुक्सानी। 네, 하나님께서는 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 말씀했는데 그 큰 사랑이라는 것은 하나님만이 가지실 수 있는 위대한 사랑을 말합니다. त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कृपाको धनी प्रेमको धनी भनेर भनेको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरमा मात्रै यो सम्भव छ र परमेश्वरमा मात्रै यो प्रेम छ अरू कसैमा पनि छैन भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। 네, 하나님의 그 큰 사랑, 위대하신 사랑이 무엇인가 하면 5절에 기록합니다. परमेश्वरको त्यो महान प्रेम के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फेरि 5 पदमा हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। यसै कारण पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हामीलाई ख्रीष्टसँगै जीवित पार्नुभयो र अनुग्रहबाट नै र तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ। आमेन। 아멘. 우리 인간은 한번 목숨이 끊어져서 죽으면 끝납니다. र हामी मानिसहरू चाहिँ एकखेर चाहिँ हाम्रो सास गएपछि त्यो मान्छे चाहिँ मरे सित्यो त्यो कुनै पनि अर्थ हुँदैन। 그런데 신기하고 놀랍게도
하나님의 이대한 사랑은 죽었던 우리를 다시 살리시는 능력이 있었습니다. त्यसै गरी अचम्म लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि र हामी जस्तो पापी चाहिँ मरेको व्यक्तिलाई पनि र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जीवित पार्नुभयो। यो अचम्मको कुरा हो। 그런데 하나님의 위대한 그 사랑은 우리 육체를 그냥 살리신 것이 아니라 예수 그리스도를 이 땅에 보내셨다가 예수 그리스도와 함께 살리시는 사건을 만들어 가셨습니다. त्यसै गरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ र एकदम कृपाको धनी परमेश्वरले हामीलाई शरीर मात्रै बचाउनु भएन, तर आफ्नो एकलौटी पुत्र येशू ख्रीष्ट दिइकन चाहिँ उहाँलाई हामीलाई हाम्रो लागि बलिदान गरेर उहाँसँगै हामीलाई जीवित पार्नुभयो। आमेन। 네, 하나님의 독생자 외아들을 우리 죽었던 인간 죄인들을 위해서 이 땅에 인간으로 보내신 것입니다. त्यसै गरी चाहिँ र परमेश्वरले र हामी मरेकै अवस्थामा चाहिँ उहाँले आफ्नो एकलौटी पुत्र येशू ख्रीष्ट यस संसारमा पठाउनु भइकन चाहिँ र हामी जस्तो मरेकोलाई चाहिँ जीवित पार्नुभयो। 네, 하나님의 큰 사랑, 그 위대하신 사랑은 하나님의 독생자 외아들을 이 땅에 보내셨을 뿐만 아니라 우리 죄인들을 위하여 십자가에서 모든 인류의 죄를 다 뒤집어 쓰고 죽게 만들었습니다. त्यसै गरी चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकलौटी पुत्र यो संसारमा मात्रै पठाउनु भएन, तर हाम्रो पाप र अपराधको लागि र आफ्नो पुत्रलाई मार्नुभयो र मरेर अन्खेर चाहिँ हामी जस्तो पापीलाई चाहिँ उद्धार मुक्ति र जीवन दिनुभयो। 네, 위대하신 하나님의 큰 사랑은 예수님이 십자가에서 죽으실 때에 우리 죄인들과 함께 죽게 하셨습니다. त्यसै गरी चाहिँ र येशू ख्रीष्ट के भन्छ परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो एकलौटी पुत्र येशू ख्रीष्टलाई जब क्रुसमा तान्नुभयो र अनि हाम्रो सम्पूर्ण अपराधहरू लिएर चाहिँ उहाँले चाहिँ पूर्ण रूपले र उहाँले चाहिँ के भन्छ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरलाई चाहिँ क्रुसमा तागेर मार्नुभयो अनि उहाँसँग नै हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो। 예, 다시 하나님께서는 그 위대한 사랑을 가지고 죽음에서 다시 그리스도와 함께 우리를 살리셨다라고 말씀하고 계십니다. त्यसै गरी चाहिँ उहाँको चाहिँ कृपाको धनी प्रेमिलो परमेश्वरले चाहिँ र हामीलाई चाहिँ त्यही क्रिस्टबाट नै हामीलाई जीवित पार्नुभयो। 자, 예수 그리스도와 함께 십자가에서 죽은 죄인들은 그리스도와 함께 다시 살게 되었습니다. र येशू क्रिस्टसँग चाहिँ र क्रुसमा तागेर मर्नेहरू चाहिँ र फेरि येशू क्रिस्टसँग नै सबै विश्वासीहरूलाई प्रभुले चाहिँ जीवित बनाउनु भयो। 예수님은 직접 십자가에서 죽으셨지만 우리는 그 예수 그리스도의 십자가의 죽음의 사건을 통하여 우리 죄를 가지고 죽으셨구나라고 믿는다면 우리는 그때 함께 죽은 걸로 하나님은 다 이미 저희들에게 인정하셨습니다. त्यस कारण चाहिँ हामी मर्ने भनेको चाहिँ जब हामी येशू ख्रीष्ट चाहिँ मेरो सम्पूर्ण पाप र अपराध लिएर उहाँ चाहिँ मर्नुभयो र अन्खेर चाहिँ उहाँ चाहिँ बौरी उठ्नु भयो भनेर चाहिँ जसले चाहिँ विश्वास गर्छ अन्खेर ऊ पनि र क्रुससँगै मरेर चाहिँ क्रिस्टसँग बौरी उठेको भनिन्छ। 예, 저와 여러분들은 예수 그리스도가 십자가에서 나의 죄로 인하여 죽었다라는 것을 믿는 순간 우리는 그 모든 예수를 믿지 않던 죄와 믿지 않음으로 행동했던 허물의 죄들까지도 십자가에서 다 못 박혀서 예수 그리스도의 죽음과 함께 같이 죽었다는 것을 우리는 인정해야 됩니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो थाहा गर्नुपर्छ कि येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण पापहरू हामीले येशू ख्रीष्टले पाउनुभन्दा विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि गरेका सबै अपराधहरू घटी कमीहरू र सबै परमेश्वरको विरुद्धमा गरेको पापहरू चाहिँ र क्रुसले चाहिँ सबै उठाएर पोकेर क्रुसमा तागेर मरिकन चाहिँ र उहाँले हामीलाई सबै कुरामा स्वतन्त्र गर्नुभएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेर चाहिँ हामीले उहाँलाई चाहिँ धन्यवादी भएर चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। 네, 구원이라는 것은 죄와 허물에서 함께 죽었다가 다시 살아나는 것이 구원입니다.
मुक्ति भनेको चाहिँ र पापमा चाहिँ एक फेर हामी पूर्ण रूपले मरेर अनि फेरि अन्तिर उठेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मुक्ति भनिन्छ। 우리의 죄와 허물은 십자가에서 죽었고 우리는 예수 그리스도의 의와 함께 살게 된 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले येशू क्रिस्टसँगै हामी क्रुसमा टाँगेर मर्यौँ अनि फेरि येशू क्रिस्टसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ बौडी उठेकोलाई चाहिँ हामी धर्मी भन्दछौँ। 네, 그것이 구원입니다. अनि यो नै मुक्ति हो। 네, 우리가 어떤 죄와 우리가 예수 그리스도를 믿지 않던 죄와 어떤 행위의 죄를 지었다 허물의 죄를 지었다 할지라도 십자가에서 내 죄와 허물은 예수님과 함께 죽었다라고 믿는 것이 구원입니다. त्यसै कारणले चाहिँ मैले जस्तै पाप र अपराध गरे तापनि तर मैले चाहिँ यो विश्वास गर्नुपर्छ कि र परमेश्वरमा चाहिँ मेरो सम्पूर्ण पापहरू र क्रुसमा टाँगेर चाहिँ र मरिसके र अब चाहिँ म क्रुससँगै चाहिँ फेरि बौडी उठिसके अब मेरो पाप छैन स्वतन्त्र छ भनेर विश्वास गर्नुपर्छ। 네, 그 십자가에서 우리는 죄와 허물로 다 허물과 죄로 인하여 죽었다가 다시 살아나게 되고 예수님이 부활하신 것을 믿는 우리도 부활하게 된다는 부활의 소망이 우리를 다시 살리게 되는 믿음의 역사입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामी चाहिँ येशूसँगै क्रुसमा टाँगेर मरिसके अनि फेरि येशूसँगै हामीले चाहिँ र फेरि के भन्छ चिहानमा मर्यो होइन अनि त्यसपछि फेरि येशूसँगै हामी पुनरुत्थान भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विश्वास गरेर र परमेश्वरमा चाहिँ बौडी उठाएको कुरालाई चाहिँ हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। 지금 우리는 육체의 삶이 조금 뭔가 부족하고 힘든 일이 있을지라도 우리가 정말 기뻐하며 하나님을 찬송해야 되는 것은 우리의 영혼은 주님과 함께 부활하게 되었다는 것에 큰 소망을 가지고 기뻐하며 찬송해야 되는 것입니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो थाहा गर्नुपर्छ कि र म चाहिँ क्रुसमा टाँगेर येशूसँगै मरिसकेँ येशूसँगै बौडी उठिसकेँ अब मेरो आत्मामा चाहिँ र मेरो आत्मा होइन ख्रिस्टको आत्मा छ भन्ने कुरा विश्वास गरेर हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। 네, 바울은 성경을 통해서 우리가 구원받은 것은 그 순전히 하나님의 은혜라고 말하고 있습니다. पाउलले चाहिँ यो भन्दछ कि र परमेश्वरमा चाहिँ हामीले चाहिँ र बाँचेकै यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह भनेर चाहिँ पाउलले भनेर विश्वास गरेको छ। 예, 그렇습니다. 우리는 분명히 하나님의 은혜로 구원받았습니다. अवश्य पनि हामी चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा चाहिँ र मुक्ति पाएका छौँ। 예, 저와 여러분 중에 누구 한 사람이라도 우리를 구원해 달라고 십자가에서 대신 죽게 해 달라고 이런 말 한 적이 없습니다. त्यसै कारण चाहिँ र हामी कसैले पनि र क्रुसमा टाँगेर चाहिँ मर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको चाहिँ छैन। 그러나 하나님은 우리 인간을 자녀 삼으시기 위해서 죄와 허물을 십자가에서 다 죽게 만든 것입니다. तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ र हाम्रो पापको लागि अपराधको लागि उहाँ आफै नै मर्नु भएर चाहिँ र हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपले त्यहाँबाट चाहिँ स्वतन्त्र गर्नुभयो। 네, 우리가 하나님의 그 크신 은혜를 믿음으로 받아들이고 예수 그리스도가 나의 새 생명인 것을 우리가 영접하고 믿고 영접한다면 이제 우리는 완전히 죄와 허물에서 이제 벗어나고 자유하고 해방된 사람이 되었습니다. त्यसै कारण चाहिँ हामीले यो कुरालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ कि र मेरो लागि चाहिँ क्रुसमा परमेश्वर चाहिँ क्रुसमा टाँगेर मर्नुभयो मेरो पाप र मेरो अपराध र मेरो सम्पूर्ण पुरानो जीवनको लागि अनि जसले चाहिँ यो कुरालाई विश्वास गरेर ग्रहण गर्छ हृदयमा राख्छ अनि त्यसपछि चाहिँ पूर्ण रूपले हामी चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छौँ मुक्ति पाउँछौँ जीवन पाउँछौँ र उद्धार पाउँछौँ। 아멘. 네, 우리는 죄도 허물도 용서해달라고 구한 적도 없는데 하나님께서는 은혜로 우리를 구원해 주신 것이 얼마나 감사한 일인지 알 수 없습니다. हामीले कहिले पनि पापबाट हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिनुहोस् स्वतन्त्र गर्नुहोस् र हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर हामीले भनेको थिएन
तर परमेश्वरले नै उहाँको अनुग्रहद्वारा चाहिँ हामीलाई पूर्ण रूपले स्वतन्त्र गर्नुभयो, मुक्ति दिनुभयो। 이제 하나님은 예수 그리스도와 함께 우리 죄와 허물이 십자가에서 죽은 것뿐만 아니라 다시 일으켜 살려주셨고 하늘에 올라가 앉게 하셨습니다. त्यसै कारण चाहिँ र येशू ख्रीष्टले हामीलाई पापबाट मात्रै मुक्ति गर्नु भएन र उद्धार मुक्ति र जीवन मात्रै दिनु भएन र उहाँले चाहिँ स्वर्गसम्मको पनि हामीलाई हक र अधिकार दिनुभयो। 네. 예수님이 하늘에 오르실 때 우리도 함께 올라갔습니다. त्यसै कारण चाहिँ येशू ख्रीष्ट माथि स्वर्ग आरोहण हुने बेलामा हामी पनि माथि स्वर्ग आरोहण हुने हो। 그러나 우리의 육체의 생명이 아직 남았기 때문에 우리는 아직 이 육체의 생명을 이 땅에서 우리는 다 채우고 있는 중입니다. त्यस कारण चाहिँ अहिले हामी शरीरमा बाँचेको भएको कारणले चाहिँ यो शरीर रहन्जेल चाहिँ हामी यहाँ हुन्छौँ अनि यो शरीर गएपछि चाहिँ हामी माथि आत्मामा माथि जान्छौँ। 네, 이제 우리는 예수 그리스도와 함께 이제 부활의 소망을 가지고 하늘에 올라갔기 때문에 우리가 만약에 이 땅에서 육체의 생명이 다하는 날 눈을 감고 다시 눈을 떠보면 우리는 원래의 집 하늘에 우리는 가 있는 것입니다. र हामी चाहिँ यो संसारमा बाँचुन्जेल चाहिँ हामी चाहिँ शरीरमा भएको कारणले चाहिँ यहाँ रहन्छौँ। जब हामी मर्छौँ अनि मरेपछि चाहिँ अनिखेर चाहिँ यो शरीर चाहिँ हिँडै हुन्छ, तर हामीले आँखा खोलेपछि चाहिँ हाम्रो के भन्छ हाम्रो जीवन चाहिँ यो संसारमा हुँदैन, माथि स्वर्गमा हुन्छौँ आँखा खोलेपछि। 네, 우리는 방이 2개 있습니다. र हाम्रो चाहिँ कोठा दुईटा छ त। 네, 아직 육체의 방이 이 세상에 있고 우리 영혼의 방은 우리는 저 하늘에 있습니다. अनिखेर यो कोठा दुईटामा चाहिँ र एउटा कोठामा चाहिँ शरीरको जीवन छ र अर्को कोठामा चाहिँ हाम्रो आत्माको जीवन छ। आमेन। 네, 이제 우리가 육체의 허물이 이 땅에서 벗어지면 이 방에 살 필요가 없이 이제 눈만 뜨면 바로 우리 본래의 방에 우리는 가 있는 것이에요. आमेन। त्यस कारणले चाहिँ र जब शरीरको के छ शरीरको रहन्जेलसँग चाहिँ हामी यो कोठामा रहन्छौँ, जब हामी शरीर के भन्छ यो के भन्छ आत्मा जान्छ अनि शरीर चाहिँ हिँडन्छ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यो कोठामा बस्न हामीलाई आवश्यक छैन। हाम्रो कोठा चाहिँ अनि भिन्दै हुन्छ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ फेरि यही कोठामा आउन हामी पर्दैन, हामी चाहिँ उतैको कोठामा हामी जान्छौँ। 네, माथिको कोठामा। 우리는 우리 원래 가야 될 방을 돈 주고 산 적이 없습니다. हाम्रो पास्टर इन्द्रको त्यो न्युज बन्द गरिदिनुहोस् त। इन्द्रमाया, 쌀로? थ्याङ्क यू। ए 우리는 하늘의 방을 돈 주고 산 적이 없다는 말입니다. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ र संसारको कोठालाई हेर्ने होइन, माथि स्वर्गको कोठालाई हेरेर हामी जिउनुपर्छ। 네, 하나님께서 하나님의 은혜로 우리에게 방을 배정해 주셨습니다. र किनभनेदेखि परमेश्वरको अनुग्रहले हामीलाई माथिको कोठा दिनुभएको छ। 하나님의 그 은혜가 얼마나 감사합니까? त्यसै कारणले चाहिँ परमेश्वरलाई हामीले कति धन्यवाद दिनुपर्छ होइन र? 네, 이것은 우리 육체의 부모도 해줄 수 없는 일이에요. किनभनेदेखि अनिखेर यो चाहिँ हाम्रो शरीरको हाम्रो आमा बुवाले पनि हामीले गरिदिन सक्दैन। 네, 우리에게 이렇게 하신 이유는 하나님께서 우리로 이것을 체험하고 이렇게 다시 살리심을 받고 끝내라고 하신 것이 아니에요. त्यसै कारणले चाहिँ र परमेश्वरले हामीलाई यस्तो गर्नुको कारण चाहिँ र हामीलाई चाहिँ अब परमेश्वरलाई विश्वास गरे मुक्ति पायो त्यतिकैमा सिद्ध्याएर अन्त हुने भन्नुको लागि दिनुभएको चाहिँ होइन। 네, 이제 이렇게 구원받은 우리가 이제 계속 예수 그리스도를 전함으로 말미암아 다음에 오는 세대들에게도 하나님의 자비하신 그 사랑은 늘 나타나게 하시려는 하나님의 뜻이 있습니다.
हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको यो अनुग्रहको र उद्धार मुक्तिको जीवन चाहिँ र अरूलाई पनि र यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि दोहोऱ्याऊ, उनीहरूलाई पनि सिकाऊ, उनीहरूलाई पनि देखाऊ र परमेश्वरमा चाहिँ र बचाऊ भनेर चाहिँ दिनुभएको जीवन हो। 네, 우리가 십자가에서 죽고 우리가 다시 살리심을 받고 했던 이런 모든 것들을 바울은 하나님이 우리에게 주신 선물이라 말합니다. हो त्यसै कारण चाहिँ र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई क्रुसमा तागेर मरेको र बौरी उठेको यो अनुग्रहको जीवन चाहिँ र यो नयाँ जीवन चाहिँ पावलले चाहिँ यो भन्छ हामीलाई चाहिँ दिनुभएको यो वरदानको जीवन भनेर भनेको छ। 네, 선물은 돈 주고 사는 게 아니죠. हो त्यस कारण चाहिँ कसैले भनेको कहिले पनि गिफ्ट भनेको कहिले पनि हामीले किनेर चाहिँ पाउने होइन। 네, 선물은 내가 돈을 주고 사는 것이 아니라 다른 사람이 나에게 거저 주는 것이 선물입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ यो गिफ्ट भनेको कुरा चाहिँ मैले आफूले पैसा तिरेर किन्ने चाहिँ गिफ्ट हुँदैन, तर अरूले मलाई सित्तैमा दिएको गिफ्ट चाहिँ गिफ्ट हुन्छ। 네, 하나님께서도 우리가 죄와 허물밖에 없음에도 불구하고 우리에게 거저 주시는 바 그 은혜가 바로 이 위대한 사랑의 선물이었습니다. हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले पनि हामीलाई चाहिँ र पाप र अपराधमा मरेको जीवनलाई र परमेश्वरले हामीलाई त्यो ठाउँबाट हामीलाई चाहिँ निकाल्नुभयो, स्वतन्त्र गर्नुभयो र बचाएपछि चाहिँ दिएको यो प्रेमको अनुग्रहको चाहिँ यो चाहिँ चिन्ह यो चाहिँ कसैले हो, हामीलाई गिफ्ट हो जीवन। 네, 하나님께서는 왜 우리에게 거저 공짜로 이 선물을 주셨을까요? हो किन परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ यो सित्तैमा यो जीवन चाहिँ प्रभुले हामीलाई कसैले दिनुभयो त? 우리가 좀 착한 일 하고 예쁘게 살 때 선물 주시지 죄와 허물밖에 없는데 왜 우리에게 선물을 주셨을까요? हो हामीले राम्रो काम गरेर एकदम असल काम गरेपछि मात्रै र हामीले गिफ्ट पाउँछ होइन र कसैले पाउँछ, तर हामी चाहिँ पापी, हामी अपराधी, नराम्रो मरेको मान्छेलाई किन हामीलाई प्रभु त्यसो गरेर चाहिँ कसैले गिफ्ट दिनुभयो त? 네, 그 이유는 다른 것이 아니라 우리가 어디서든지 구원받은 것을 자기가 잘해서 구원받았다고 자랑하지 못하게 하려고 하나님께서는 그렇게 거저 은혜로 주셨다고 말씀하십니다. हो किनभनेदेखि अब यो जीवन चाहिँ र म आफैले मैले जेको होइन र मैले पाएको होइन र आफूले आफैलाई नै एकदम प्रशंसा गर्ने होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरलाई प्रशंसा गरोस्, परमेश्वरलाई चाहिँ आदर महिमा गरोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ सित्तैमा दिनुभएको गिफ्ट हो। 예, 그러므로 여러분들 혹여라도 자신이 구원받게 된 것이 자신이 어떤 착한 일을 해서 구원받은 것처럼 남들보다 특별해서 구원받은 것처럼 그렇게 자랑을 하면 안 돼요. हो त्यसै कारणले चाहिँ र आफैले मुक्ति पाएको जस्तो, आफैले जीवन पाएको जस्तो, आफैले आशिष पाएको जस्तो र अरूको अगाडि त्यस्तो प्रकारको चाहिँ र आफूलाई नै प्रदर्शन गर्ने काम चाहिँ हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। 네, 하나님의 허락하신 구원은 자랑할 일이 아니고 겸손하게 하나님을 경외해야 되는 일입니다. हो त्यसै कारण चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको यो जीवन चाहिँ एकदम घमण्ड भएर आफूलाई नै प्रशंसा गर्ने होइन, तर आफै नम्र भएर चाहिँ र परमेश्वरको चाहिँ र महिमा गर्ने जीवन हो। 네, 자 이제 11절을 보겠습니다. 11절부터 예. 일단은 18절까지? 18절까지만 한번 읽어주세요. 11절부터 18절까지. ल अब फेरि म 2 अध्यायको 11 पददेखि म 18 पदसम्म म पाठ गर्नेछु। माथि शीर्षकमा छ क्रिस्मा सबै एक। र यसै कारण याद राख, अघि तिमीहरू शरीर अनुसार र अन्य जाति छँदा शरीरमा हातबाट र खतना गरिएकाहरूले तिमीहरूलाई बेखतनाका मान्दथे। र याद राख, तिमीहरू त्यस बेला क्रिस्टबाट अलग इजरायलका नागरिक हकबाट र बाहिर भएका थियो र प्रतिज्ञाका र करारहरूबाट र
बिराना आशा नभएका र यस संसारमा र परमेश्वर रहित थियो। तर तिमीहरू जो त्यस बेला क्रिस्ट येशूबाट र टाढा थियो, तब अब क्रिस्टको रगतले नजिकै भएको छौ। र किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ र उहाँले हामी सबैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र र विभाजन ल्याउने र शत्रुताको पर्खाल र भत्काइदिनु भएको छ र उहाँले व्यवस्थालाई र उहाँका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत र आफ्नै रगतमा खारेज गर्नु भएको छ कि यी दुईका सट्टामा उहाँले आफैमा आफ्नो नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस् र अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मिलाप गराएर शत्रुलाई शेष पार्नु भयो र उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूका लागि र मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो र किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। आमेन। 아멘. 살로 목사님, 우리 아멘. 찬양 하나 할까요? 예수 사랑하심은 혹시 알아요? 예수 사랑하세요? 예수 예. 사랑하심은 알아요? 몇 절이요? 몇 장? 몇 장은? 목사님 하세요. 제가 따라할게요. 네, 그래 우리 다 같이 한번 해요. 네, 계속 하려니까 나도 힘들고. 네, 예수 사랑하심은 거룩하신 말일세. 우리들은 약하나 예수 권세 많도다. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 나를 사랑하시고 나의 죄를 다시 써 하늘 문을 여시고 들어가게 하시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 내가 연약할수록 더욱이 여기사 높은 보좌 위에서 낮은 나를 보시네. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 세상 사는 동안에 나와 함께 하시고 세상 떠나가는 날 천국 가게 하소서. 날 사랑하신 날 사랑하신 날 사랑하신 성경에 써있네. 할렐루야. 아멘. 네. 네. 또 찬양 잘하신 분 한 번 누가 하세요? र कसलाई यो भजन आउने को छ? यो त जिजस लभ मी भन्ने चाहिँ यो गीत हो, कोरियन भाषाको, हाम्रो भाषामा 아까 인둘라이 아주 하모니카랑 잘하던데. प्यार गर्छ मलाई भन्ने हैन, यसो प्यार गर्छ हो हो मलाई। हो, प्यार गर्छन् मलाई। हो, ए नेपालमा छ, प्यार गर्छन् मलाई। र ल अब हाम्रो इन्दु दाइले एउटा भजन गाइदिनु રહ્યો त्यो अहिलेको कुइ कुइ बजाएर।
자, 누가 찬양해요? 네. 하세요. खोइ 살루 목사님 같이 하세요. ए 우리 인도 라이 목사님께서 하는데 아. क्रिस मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ है ल हुन्छ हुन्थ्यो आमेन 아멘. 할렐루या 네. 여러분들 피곤할 때는 찬양 많이 부르세요. धन्यवाद धन्यवाद 네, 피곤할 때는 찬양을 많이 부르시는 게 좋아요. अनि यस्तो अलि अनिदो भयो अल्छी लाग्यो भने हामीले धेरै